कर मोर गोटे झी बापा ना माटी बहुत असुविधा हो चलू नौटा रू आउची 3टा बजे जाऊँ मोबाइल खर्च अच्छे आम निजर देह पा भल मंद अच्छी मुझे अनुरोध सरकार को करमर दरमा बढ़ातु आगे पाऊलु 500 500 कतरू 1000 1000 कतरू 1400 भुवनेश्वर राजधानी ने विधानसभा सामने अनेक प्राचिक मैंने धारणा देते कारण से परिश्रम अनुजाई प्राप्य मिल पारना से जहाँ जी दिन मान परिश्रम कर अनुसार से दरमा मिलना से विवाद में आम जानापी आसिक पहुँचलु बड़चना ब्लॉक अंतर्गत मांडुका स्कूल रे चलते पचारे बुझा से पाचिका मानू से दिन मान कौ भाव में परिश्रम कर परिश्रम अनुसार कौ भाव में दरमा मिलूँ से दरमार से कई भाव में परिवार प्रतिपोषण कर मैडम कौन कहे आपड़ी पाचिका मैंने भुवनेश्वर राजधानी अनेक परिश्रम कर धारणा दरमा वृद्धि की नहीं आप कौन कहे केत दरमा पाँच आप सर 2000 जमा पाऊँ 3टा बेले 2टा बेले जाऊँ 18 किलो 17 किलो चाउल रांधुचु तो सरकार कौन मालूम ना सरकार तो नियम बढ़े देला 500 टका मजूरी आमको केते टका दिन को आम पाऊँ दिन आपण नाटा कौन कहले उर्मिला दलई कौन सरकार आपण केते बेलू आसुचंदी रोषेई करिया आसुचु 9टारे आपण केते जण रहिचंदी आपण 3 जण 3 जण रहिचंदी आसुचंदी आपण 9टारू जाउचंदी दिन 4टारे ना जाउचु 2टा 3टा हे जाउची 2टा 3टा हे जाउची आपनकर जो अभियोग थिला भुवनेश्वर विधानसभा सामने अनेक पाचिका माने एठी धारणा देथिले कि सेमानकर जो दरमा वृद्धि कि नहीं आपण माने 2000 टका दरमा पाउचंदी हां 2000 पाउछ से 2000 टका दरमा आपण केमिति परिवार प्रतिपोषण करचंदी भारी असुविधा होची आमे चली पारुनु गोटा रहिछु तो रहिछु सेमिति रहिछु आ सरकार किसी अभियोग आम पाऊनु ना दौना दरमा पतर किसी गोटा मासर दिया जा गोटा मासर आसुना गोटा मासर हाथ में रखुच गोटा मासर आसुना या कौन कहे आप सरकार को कौन कहे चलमु आम केमी मो तो कई ना चलमु केमी आपण नाटा कौन कहना आपण ना कहीदूना टे मिजी दले निजी दले आपण 3 जण रोचंती सकाळू आसुचंती जाउचंती दिन 3टा बेलू जाउचंती 9टा राशि दिन 3टा जाउचंती 2000 टका दरमा पाउचंती आपण केमिति आपण पिला छुआ अछंती हां छुआ 3टी गोटे झियो बागर कर देछि आ दुटी अछंती हां छोट हां से 2000 टका आपण चली जाउचंती घर परिवार ही नै से 2000 चली पर नै हां केमिति को आपण सरकार को कोन कहिवे सरकार को आउरी दरमा बढ़ांतु कौन कहे माउसी आउ सरकार 2000 टका दरमा अनेक लोक मैंने रोचंती काम करुँच बहुत परिश्रम आज्ञा हो 200-300 पिला रोषे कर 2000 टका दरमा केमी हो से सरकार किसी आमको बढ़ाऊ ना आम से कथा ये करूँ आ कौन करूँ सरकार को आम कहूँ जे आमको आउ बढ़ा सी आउ जमा बढ़ाऊ ना आम कौन करूँ से पड़ रही जो दुख कष्ट आम चलुचु छाड़ी देकी आउचु 3टा बेलू जाऊँ 9टारे आउचु 3टारे जाऊँ सब घर छाड़ देकी सेमती आउचु आ किए कर फिर जाइए आड़ करवा कथा कौन कहे आज्ञा 2000 टका दरमा आपण मैंने रही कौन कहे सरकार है मोहन माझी सारे आपण आम एति अनुरोध कर मोर गोटे झी बापा ना माटी बहुत असुविधा हो चलू 9टा रू आउची 3टा बजे जाऊँ मोबाइल खर्च अच्छे आम निजर देह पा भल मंद अच्छी मुझे अनुरोध सरकार को करमर दरमा बढ़ातु ये देखुं आप आज्ञा ये है पाचिका मानकर दुख जो मैंने सकाल 9टा 10टारू आसुँच जाऊँ दिन 4टारे 3टा 4टा जाऊँ किंतु मासिक दरमा मिलूँ बेतन मिलूँ केतर मात्र 2000 टका दरमा मिलूँ ये मैंने देखुं अनेक लोक मैंने अनेक माँ माउसी मैंने सारा राज्य में आज्ञा ये आज माने खाली बड़चना कथा मु कहूनी सारा राज्य रे अनेक माँ भौणी माने अनेक पाचिका माने दिन मान खटुचंती सकाळू आसुचंती दिन 2टा 3टा जाउचंती 200-250 पिलांक पई खाद्य आज्ञा करचंती किंतु दरमा मिलुची केते मासिक 2000 टंका आगुरु आज्ञा मोहन सरकार पूर्व बीजेडी सरकार थिला नवीन बाबू कौन करथिले आपण मानकु आपण अभियोग करथिले नवीन बाबू
1400 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ହଁ। 1400 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ମୋଦି ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ କାହିଁ ଜଣେଇଲନି, ସେ 600 ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। 600 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଆମର କେବେଠାରୁ 2000 ଟଙ୍କା ହୁଅନ୍ତାଣି। ଏବେ ଜମାରୁ 1400 ପାଇଥିଲୁ, ସେ 600 ଦେବାରୁ 2000 ଟଙ୍କା ହେଲା। 2000 ଟଙ୍କା କେବେଠାରୁ ପାଇଲେଣି? 2000 ହଁ, ସେ 6-7 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହବ। 6-7 ମାସ ହେଲାଣି 2000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ? 1400। 1400 ଟଙ୍କା ତା ପୂର୍ବରୁ ପାଉଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ପାଇଛନ୍ତି 1400 ଟଙ୍କା? 1400 ଆମକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା 1000 ଲେଖା ପାଉଥିଲେ। ହଜାରେ ଆଗେ ପାଉଥିଲୁ 500, 500 କତରୁ 1000, 1000 କତରୁ 1400 ହେଲା। 1400 କତରୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସରକାର ଇଏ ହେଲା, ସେ ନବୀନ ସରକାର ସେତିକି ବେଳେ 600 ବଢ଼େଇଲା, 600 ବଢ଼େଇଲା, ମିଶିକି 2000 ହେଲା। 2000 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ 500 ଟଙ୍କାରୁ ଏମାନେ ରହିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାମାନେ ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ବେସିକ୍ରେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ପାଚିକା ମାନେ କେବଳ ବଡ଼ଚଣା ଯାଜପୁର କଥା କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ସାରା ରାଜ୍ୟ କଥା କହୁଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରେଗୁଲାର ବେସିକ୍ରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଚିକା ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନାକୁ, ପ୍ରତିଦିନ ସେଠି ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକି ନେଇକି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, 200-300 ଲୋକଙ୍କର ନାକି ଖାଇବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ମାସକୁ ଆଜ୍ଞା 2000 ଟଙ୍କା। 2000 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା? ଦିନକୁ 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁନି ଭାଗ। 2000 ଟଙ୍କାରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ, ପୁଣି ସେମାନେ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ରହିବେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। 2000 ଟଙ୍କାରେ କେମିତି କ'ଣ କହିବେ? ନିଜେ ତ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ବି ହେଇପାରୁନି, ଔଷଧ ପତ୍ର ବି ହେଇପାରୁନି, ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ବି ସୁଦ୍ଧା ଠିକ୍ସରେ ପାରୁନୁ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସରକାର କେମିତି ଆମ ଦରମା ଗଣ୍ଡା ବଢ଼େଇଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। 2000 ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଲେ। ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାର ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାର ମହିଳାମାନେ ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ଏବେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ ଯାଇଛି, ଏବେ ବିଜେପିର ଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ଏବେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କ'ଣ କହିବେ ମାଉସୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ? ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀକି ଆମେ କହୁଛୁ ଦରମା ପତ୍ର ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ରହିବୁ? ଆଉ ନୂଆ ସରକାର ତ ଆସିଲା, ନୂଆ ସରକାର ତ ସବୁ ହେଲା, ଆଉ ବଢ଼ଉନାହାନ୍ତି କାହିଁ? ଆମ ଅଭିଯୋଗ ଆଉ କାହିଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାକେ? ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପାଖରୁ। ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବେତନ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏହା ଆଜ୍ଞା 2-3 ଜଣଙ୍କର କଥା କହୁନି, ମୁଁ ପୁରା ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କଥା କହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଏ ପାଚିକା ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ପାଚିକା ମାନେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, 200-300 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ଦୟାକରି ଏ ପାଚିକାମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ପାଚିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।